Buenas, buenas. ¿Qué tal, chicos? Creo que se me escucha bien, ¿verdad? ¿Me podéis poner por ahí si se me escucha? Mientras os voy saludando, bienvenidos. Bueno, es la foto que tenía, Showroom 2.1, aunque estamos en 2.1.9, si no recuerdo mal. Y hoy tenemos la fiesta y la prueba del servidor, de juntarnos todos, a ver si juntamos 1000 personas en el servidor. A ver si me podéis decir por ahí si se me escucha. Yo creo que sí que se me escucha, ¿no? Eh, Bueno, estoy esperando a ver si... A ver un segundito. Voy a ver si se me escucha bien, ya que no veo claramente. Estoy esperando mientras a ver si hay una actualización o algo del showroom, de StarAtlas, del juego en sí mismo. Se escucha bien desde YouTube. Gracias, Edernab. Vale, es que como voy haciendo cosas diferentes con un ordenador y con otro y tocando audio y cambiando configuraciones, a veces ya no sé si funciona o no. Sonido que genial, Blandali, gracias. Bueno, pues eso. Hoy toca ya la prueba de estrés. No sé si tengo la versión actualizada o no se me ha actualizado o se me ha actualizado. Llevo un rato viendo a ver la versión a ver si se me actualizaba. Voy a tener que abrirlo y probar a ver. Voy abriendo por aquí en el otro lado. Y mientras os voy a ir diciendo alguna cosilla que tenía por ahí apuntada. A ver dónde la tengo, por aquí. Vale. Respecto al showroom. En principio, se supone, parece ser que estaban previstas, estaban arreglando unos bugs, pero es posible que veamos a los demás jugadores con los nombres, con el nombre que tenga cada uno puesto en Epic Games. ¿Vale? Eso por un lado. Genial, gracias, Vladi. Luego, por otro lado, también estaban con un bug y estaban resolviendo, y parecía que podía ser que sí que se resolviera, lo veremos, el tema de ver si podíamos tener armas y dispararnos unos a otros. Y por otro lado han comentado que no vamos a poder en esta prueba, que es la primera, exponer, sacar naves, ¿vale? ¡Hey, Agent Solas! Club Meet at Bar, yeah. Los que estéis de The Club, nos vamos a ver en el bar del showroom. I'm coming, I'm coming. By the way, I'm gonna try to do this in English and Spanish. So I was saying that we're gonna have almost for sure, very likely, the nicknames on top of our character, so we can see each other nicknames, and we're gonna be able to, or very likely, we're gonna be able to have a gun and be able to shoot each other, but we're not gonna be able to spawn ships today in this test. It's the first test, so it's what it is. Titus, muy buenas. Joe Pro, muy buenas. Drum Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Entonces, bueno, a ver. No sé si tengo, a ver, el audio del juego por aquí abajo. Un momentín. Vale, ya tengo por aquí el juego. Ahí estamos. Y voy a ver, porque deberíamos poder unirnos a una sesión, imagino. La verdad es que no lo sé muy bien cómo está hecho el tema ahora. Si no, lo tengo que buscar en Discord a ver qué están diciendo. Mira, por aquí dice uno que solo ve 2 servers de 16 usuarios. A ver si... Ya es hora de que aprendan español, dice Don Carlos. Sí, sí, también. I'm trying to see if I have to join a session or what.
Si sabéis por ahí alguno, si tenemos que unirnos a una sesión concreta o algo, me decís. Si no, intento preguntar por ahí a la vez. Birras, ¿qué tal? Dice, no sé ni yo español. Esas son las birras que llevas, que ya no sabemos ni hablar a veces. Bueno, voy a ver si me deja esto unirme a alguna sesión o vamos a ir viendo a ver cómo es esto. Join. Vale, aquí hay sesiones de 16, pero es verdad que aquí máximo de 16. Esto no puede ser. ¿Cómo puede ser esto? ¡Ey, en sodas! Mi gato es grande, dice. You're learning. Very well, very well. Agent Solas, or anybody else, if you know which session we have to join, please tell me. Because I only see sessions of max 16 players, maximum 16 players, so I don't know. Si veis alguno, o si alguno sabéis la sesión que hay que unirse, igual es que no es la versión todavía y no se ha actualizado todavía la versión del showroom, que puede ser, que llevaba yo unas horas esperando a ver si se actualizaba, no se actualizaba, digo, a ver si se me ha actualizado antes y no me he dado cuenta. No sé. Si ensayas activando el modo experimental, pues puede ser. Voy a probar. Pues si ensayo, si voy entrenando, dices. Voy a ver si en modo experimental, no, lo de unirme tampoco. Dejadme que pregunte un poco. People have rooms, but so laggy. Yeah, maybe we don't have the update already. Maybe it's not here yet. I don't know. Maybe we have to wait, and they are almost releasing it, but not yet. Tal vez tenemos que esperar un poco a que nos suelten la próxima actualización, porque tiene que haber una actualización. There must be an update today for this to work with multiplayer and metagravity's technology. Tiene que haber una actualización hoy para ello y no la he visto. StarAtlas is updating now. Maybe close program. It's updating now. Voy a ver. A ver. No, por aquí no. ¿Dónde está? Aquí. Running. Ok, I'm gonna have to close. Voy a tener que cerrar el showroom. Vale. Pues vuelvo por este lado, por este aquí, por aquí, por aquí. Dejarme que vuelva a abrirlo, a ver si se me actualiza. Vaya. Ahora me está actualizando. Pues va a ser eso. A ver, auto update. A ver si así. Se te está actualizando. A ver si podéis decirme aquí qué versión tenéis. A ver que lo pongo por el otro lado. Vale. Cuando le dais aquí a los puntitos, veis aquí la versión. Si alguno tiene la versión por ahí, Agent Solas, if you can tell me the version here, the version number, maybe we can compare and that way I can know if it's the last version or the newest version. Para saber si tengo la última versión o si alguno tenéis una versión más actualizada. Yo tengo la 0.44.599. 0.44.599. No sé si tengo alguna versión antigua o es la última. Tú también 0.44.599. Me está descargando a 0.96 gigas. Pues a mí no me descarga nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me descargas? Descárgame. He dicho. A ver. Auto update. Lo vuelvo a quitar, lo vuelvo a poner, a ver si así. Le voy a dar a verificar, a ver si... Que verifique archivos, a ver si algo detecta.
You're 25%. I don't know where to see the version. You just click on these three dots here, and you open this menu, and you see version number. But if you're still updating, maybe you have the same version as me. But it's not updating. Now. Ahora veo lo de update. Vale, ya tenemos actualización que se está bajando. Now I see the update. Thanks a lot. Now it's downloading. 3%, 5, 6, 7. It's going fast. 8, 9, 10. Va rápido, va rápido. Ya llevamos 11% descargado. Bien, bien, bien. Va toda leche. Muy bien, muy bien. Cierra el launcher. No, ya está, Lewis. Gracias, gracias. Bienvenidos, por cierto, todos. Vamos a ver esta prueba, qué ganas. Y ahora, por cierto, en 45 minutos está previsto el brew. In 45 minutes, we're supposed to have the Atlas brew. So that will be the first brew in the showroom with a lot of people in the showroom. The first ever brew in the showroom. Va a ser el primer brew de la historia de StarAtlas en el showroom. Wardrago, saludos, bienvenidos todos. Saludos desde Heimdall Industries, dice Crypto20. Saludote también. A ver, ya va a la mitad descargando. He empezado después y os voy a adelantar a los que estabais descargándolo, ¿o qué? Esto de tener una conexión rapidilla y que vaya el juego rápido mola. Bueno. Solas, 60% here already. And I started after you. Maybe I'm gonna win this race. The first race. La primera carrera es la de descargarse el showroom lo más rápido posible. A ver quién gana la carrera. Bueno, también, a ver si tenía otras cositas por aquí que os podía comentar. No había mucha información de estos días, pero bueno, hay cosas del tema de Solana. Las transacciones llevan unas fees de Solana que han estado últimamente, algunas, sobre todo cuando usamos Phantom, las fees han estado disparadas un poco algunas veces, ¿no? Bueno, pues eso suele estar pasando con Phantom. Con Solflare no pasa mucho o no pasa nada. A mí no me ha pasado nada con Solflare, ¿vale? Para Labs yo uso Solflare que te permite tener más tiempo que no se bloquee, que no tengas que estar metiendo la contraseña y tal, y bueno, esas cosas del auto-approve, pues mejor, más rápido y tal. Y con Solflare las transacciones a mí me cobra la mínima fee de Solana. Lo digo por si alguien está con problemas de fees, que puede usar Solflare, ¿vale? Y también por ese lado, el equipo de StarAtlas dice que saben que están atentos y están viendo en conjunto con Solana y con otras cosas, y también por parte de StarAtlas soluciones a ello, ¿vale? Y cómo condensar, están viendo de condensar o, bueno, agrupar transacciones y tal, y bueno, distintas formas que pueden ver para agilizar las transacciones de StarAtlas, porque saben que un juego en la blockchain, un juego de estrategia y un juego tipo StarAtlas con todo en la blockchain, pues tiene que ser así, con fees baratas, y no pueden ser por encima de cierto límite, ¿no? Porque no sería... Vaya, archivo sospechoso detectado, me dice, lo está detectando. El antivirus. ¡Ah! Ha crasheado. ¿Será por el antivirus? A ver, analizando. Venga, analiza, que ahora te digo... Cerrar, vale. A ver si arranca. ¡Yamik! Vaya, amigo. Vale. Steve, ¿qué tal? Madre mía, se ha petado bien. Yo creo que es por el antivirus. A ver. Empezamos. Launch. A ver si ahora se ejecuta bien. Y Yamik me dejó solo. Sí, tío. Pero bueno, estoy pensando, porque es que íbamos a hacer una quedada de The Club y no sé... A ver, un segundito. A ver. Meta Gravity Test. Aquí lo tenemos. Yamik, si quieres unirte a voz, dímelo y nos metemos en voz.
Si no, sigo así un rato y luego ya veo qué hago por ahí si me uno a algunos. Pero vamos, podemos abrir el anfiteatro en Nebular TV, en el Discord. Por cierto, el que quiera unirse al Discord, ahí estamos. Ponéis exclamación Discord en el chat y os sale el enlace para el Discord de Nebular TV. Vale, vamos allá. Ay, qué nervios, qué nervios. Let's go, let's go. This is starting. We have meta gravities test here. Oh my god, it's starting laggy. No, now it's good. No, now it's laggy. ¿Eh? Madre mía, tenemos aquí un montón de gente. We have a lot of people here already. Wow. A little laggy sometimes. Maybe it's still loading things. Vale. Tenemos 23 personas. De momento. Lo veis ahí, ¿no? Sí. Estaba un poco así como... Uy, un poco lagueado. Igual está cargando todavía ciertas cosas. Espero que sea eso. De todas formas, bueno, esto es una primera prueba. Un primer test y tendrán que ver precisamente todo lo que pasa en este test para poder balancear y equilibrar cosas. Yeah, sometimes it's a little laggy, but we must know that this is a first test, so it should be used to optimize and balance things. So it can happen that it can be laggy, but this is what they will use to optimize in the future. So we are all part of a test here. Somos todos parte de una prueba aquí. Vamos subiendo de 30, 31. Va subiendo la cuenta. Vamos ahí a ver cuántos se juntan. No, Discord, exclamación, no, al revés. Exclamación, Discord. Mira, a ver si lo pongo yo, si funciona. Así. Quizá el juego tendrá audio general para que nos oigamos todos, ojalá. A ver, de momento yo no oigo a nadie hablar por aquí. No sé si hay que pulsar alguna cosa o sin... Oye, hay 34 por aquí, a ver. ¡Zack! Ah, que ya saca el arma, pues sacamos el arma también. Toma. ¡Uy! Que se puede disparar. Que sí que podemos disparar. ¡Muerto! El primer muerto del metaverso. El primer muerto de Metagravity. The first kill. I think nobody was shooting. Creo que nadie más estaba disparando y voy yo y me cargo a uno. Nobody was shooting and I go ahead and kill everyone. I'm gonna kill everyone. ¿Qué? ¿No sacas arma? Take your guns. Come on, people. I want some fight. Toma. Bueno, 38. Faltan unos cuantos para 1000. Pero bueno, esperemos que se vaya uniendo la gente. Claro, la gente está descargando el showroom. People are downloading the showroom or the update o la actualización. Y hay que dar un poco de tiempo. ¡Ah! Eso me ha dolido. ¿Quién me ha dado? Vamos a ver si funciona esto. Sí. Mira. Y... Toma. 42. Los muertos, los que matas. Los que matan no sé dónde quedan, la verdad. Ok. Club meeting in 5 minutes. Club meeting at the bar in 5 minutes. Ok. Buenas tardes, criaturas de golosinas. Búfalo, ¿qué tal? Lewis va por 80%, a tope. Voy a ir al bar a encontrarnos ahí algunos de The Club. ¿Dónde estaba el bar? Abajo, ¿no? Creo que era esta esquina. O estaba... No. Estaba por aquí. No, este es el... ¿Dónde está el bar? Uy. Ah, va a ser aquí. Aquí estamos en el bar. Sí, señor. Hey, Solas, I'm at the bar right now. I'm already at the bar. How did you get there? ¿Cómo ha subido ese tío ahí?
A ver, a ver. Ah, yo también he conseguido aterrizar aquí. De lujo. Toma. Bueno, oye, para empezar, por un lado podemos decir, bueno, estamos lejos todavía de los 1000, ¿no? Pero 46 van ya. Una partida habitual de un servidor de tipo Fortnite o incluso Star Citizen, esto ya es una cantidad de gente que es la mitad de lo habitual. Fortnite son 100 por partida y es porque de forma general la tecnología normal de multiplayer hasta ahora ha sido siempre con una dificultad y un estrés para los servidores y una carga para los servidores que crece exponencialmente con la cantidad de jugadores. Y entonces esto no permite crecer más de 100 habitualmente. Pero con Metagravity tienen una tecnología diferente, nueva, revolucionaria. Y esto es lo que va a hacer precisamente que en lugar de, teóricamente, lo que explicaron en el Breakpoint y lo que explican en su página web también es que en lugar de ser exponencial, es lineal. Y además es lineal y baja, una línea bastante horizontal, que no sube mucho, o sea, admite muchísima gente y los recursos del servidor no son tan... No crecen exponencialmente la necesidad de recursos del servidor, ¿no? Primo, ¿qué tal? A ver, ¿qué me dices? Hey, en Solas, downloading slow. Oh my god. I won that race. Eternal, ¿por qué es tan significante la cantidad, del número 1000? Soy del ambiente fuera del gaming y pensé que eso era medianamente normal para un SV. No, pues lo que estaba contando. Es por eso, porque los servidores normalmente y los juegos han estado limitados por la tecnología hasta ahora de multiplayer. Y esa tecnología es la que no ha permitido cosas masivas con un montón de iteraciones y tal, masivas realmente en un único servidor, en una única instancia. En cambio, esta tecnología de Metagravity se supone que es lo que tiene que hacer, permitir una cantidad enorme de gente y lo que han anunciado es que podría permitir incluso hasta 30.000 o más de 30.000 personas. Lo dijeron en el Breakpoint de Solana incluso, y ya StarAtlas ha hecho pruebas con NPCs, con 5.000 y creo que con más de 5.000. En el Breakpoint también dijeron algo de alguna prueba con más, no sé si eran 10 o 15.000, algo así, no sé. Mucha gente, muchos NPCs, pero conectados como si fueran jugadores que se conectan a una sesión multiplayer, ¿no? Lógicamente. Ahora lo que quieren ver es realmente conectados con gente porque estamos en distintos sitios del mundo, con lo cual ahí hay más cosas, más variables a tener en cuenta, ¿no? Pero no te cargues a la peña. La idea es tener más user, no menos. Propicios días, primo. Ya, es que se hace divertido. Hombre, mola lo de vernos los nombres, ¿eh? Está guay eso. Ahí hay un... Ah, creía que era otro Kepler. Digo, ¿cómo? ¿Y por qué me pone Kepler 25 no sé qué, no sé cuánto y no pone Kepler? Voy al bar, a ver si está la gente otra vez llegando ya al bar. Vale. ¡Hey, Torti! Igual es Torti Pochi. Josh. Some people here. Ok. ¡Ah! Me ha dado. Toma. No sé con qué me ha dado, pero parece que me hubiera dado un manotazo. So I was saying in Spanish about this technology and the usual technology, the normal and usual technology for multiplayer allows usually a maximum of 100 players per instance, per server. So that's why Fortnite, for example, or even Star Citizen have a lot of problems or have limited servers to 100 players. Have a lot of problems creating games with or sessions with more than that. But the thing is that Metagravity is promising a new technology, a new way to do it, which instead of growing the requirements exponentially, it's supposed to grow them in a
in a linear way, so almost flat, even almost flat, so you can really scale it and get a huge number of people without the same problems as usual. And now we're seeing only 70 people compared to the 1,000 that we want to get today, but 70 people for the first test is not so bad in this showroom. I mean, Fortnite gets 100 in a session, and we already have 70 here. And Fortnite gets 100 in a whole map, and they are not all at the same place, very close to each other. So it's already showing some improvement for as far as I understand it. Lo que estaba diciendo es que Fortnite, por ejemplo, o juegos de ese estilo, tienen mapas más amplios, donde la gente está en sitios diferentes del mapa, y eso ya no está cargado en la sesión en la misma sesión, o no se está mostrando, no se está interactuando, no se está replicando todo lo que se hace, no tiene la misma carga el servidor. Ahora mismo ya vamos por 76, pero estamos todos juntos en el mismo showroom, en la misma zona. Aquí vemos arriba, a ver si llego, sí, otros cuantos más, abajo otros cuantos más. Todas las interacciones de un jugador se tienen que replicar al servidor y del servidor a todos los demás jugadores. Y ahí está la complicación, que eso de cada jugador se tiene que hacer eso. Con lo cual, cuantos más jugadores, más datos se tienen que replicar al servidor y a todos los demás, ¿no? Solas, yeah, it's using the Epic Games nickname, your Epic Games nickname, your account in Epic Games, not your wallet or anything like that. That's probably why you're seeing Ryan instead of Solas or anything. Darth Maul, ¿qué tal, tío? Agent Ryan. ¿Por qué me pegas? Es curioso, no sé si sacan armas y no la veo y parece que me estén dando con la mano, o es que realmente me dan con la mano, pero me dan una leche como si fuera así un... We need more people. Necesitamos más gente. Vamos a cargarnos el servidor con más gente, por favor. We need more people, more people. Let's see if somebody else is here, out here. Oh, ha crasheado. Vaya por Dios, primer crash. Bueno. Vamos para adentro otra vez. No pasa nada. It crashed. First crash. No problem. Let's go again. Let's try again. Okay, club made at bar. We roll out in 1 minute for PvP. Let's go. Ahí vamos para adentro otra vez. A ver si han hecho algo diferente. Uy. No. Uy, he empezado otro juego. No. Just a moment. Le he dado al juego que no era. A ver, Battlefront, ¿dónde estás? Por aquí. No te empieces. Madre mía, qué follón. A ver. Creo que lo he parado a tiempo. Vale, lo he parado a tiempo, creo. No, está todavía ejecutándose. Oh. El karma por asesinar primero, sí. Me ha tocado a mí el primer crash, yo creo. En cualquier caso estamos haciendo historia. Primer kill, primer test, primer kill, primer crasheo de Metagravity. We are doing some history. We are creating history here. Okay, now it stopped. No, ahora se ha parado, vale. This is the first test of Metagravity's technology in the StarAtlas showroom, and also I got the first kill. Okay, I'm gonna have to verify. Voy a tener que verificar los archivos, me parece a mí.
The first kill, the first crash also. Let me verify. Here. Verify, maybe something got corrupted. Tal vez han corrompido los archivos. Vamos a ver. PG. Ah, your PM RGR. Okay, I don't know where to change the name. In Epic Games, it's using Epic Games nickname. Your account in Epic Games, not StarAtlas or anything else. Not your wallet, not anything like that. Epic Games nickname. That's what they said. The team, StarAtlas team said. Okay, let's see if now it's working. Let's see if now it works. I think it's working. Yeah, let's go. Vamos, que ahora funciona. Parece que funciona. Ahí estamos. Play. Metagravity. Vamos para adentro otra vez. Te votaron por mala conducta. Pues sí, espero que no me hayan baneado. ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me han baneado! Send and restart. A ver si así. Cygnus. Muy buenas. Hoy será el comienzo de la experiencia colectiva en StarAtlas. Eso esperamos. Y estábamos por 70 y pico en el showroom. Vamos a ver si me funciona. A ver si no se ha crasheado el servidor. En lugar de que tenga yo el problema al cliente. Puede ser que se haya crasheado el servidor. Con 70 y pico puede ser ya. Ya es una cantidad que empieza a tener que, bueno, balancear cosas, probar cosas. Por eso la prueba tiene que durar un rato y va a durar 24 horas. Ay, que no me está apuntando esto. Ahora. A ver, pruebo por aquí. Si se me crashea ahora el Metagravity Test, le voy a probar en solo play después. A ver si así. Loading Showroom. Ya estamos. A ver. Vale, hemos vuelto a entrar. Parece que hemos vuelto a entrar. Connecting. Ok, let's go. Don't crash. No crashes. No. Cristian. 104. Ah, vamos por 104. Espera, a ver. Vamos a ver. Que me termine de cargar aquí esto bien. Que no sé si es en mi cliente el que está fallando. Yo creo que sí. O le cuesta cuando arranca. Ah, 109, vamos ya. De lujo. Va subiendo. 109, oye, pues ya es un número que empieza a superar a otros juegos. Pero de momento a mí, no sé los demás. A mí me está yendo ahora mismo, yo imagino que es por arrancar, pero me está yendo fatal. We're having 110 people here. It was very laggy. Okay. ¡Ah! That guy killed me. Me ha matado. Nada más exponear. Bueno, ahora ya va bien. El sonido se ha bugueado un poco, pero ahora va bien y estamos 113. We're 130 people here and it goes... It's working pretty good now. Oh my god. Hey, I see Ryan, Agent Solas, I see other people, and PG was here before, but I don't see him right now. Okay. What do you want to drink? Ah! Boing! 115 y subiendo. Don Carlos, 10%, sí señor. ¿Qué ha sido eso? Ah, ¿y tenemos granadas? No, cero tengo. 0 granadas, vaya, yo quería tirar una granadita. Búfalo dice, tengo que entrar a clase de nuevo, pero luego sigo mirando, campeón. Suerte ahí en la clase. Aquí seguiremos, estaremos un ratín viendo a ver si le damos estrés al servidor. Este multiplayer, vamos a ver dónde está la gente. Cómo mola ver esto después de tanto tiempo, poder ver el showroom lleno de gente. Mirad ahí fuera. Estamos todos en una zona muy concentrada, muy...
¿Sabes? Que no es un mapa enorme donde la gente está tan lejos que tú no la ves y entonces sus interacciones no se te replican, que eso simplifica las cosas. Eso es lo que pasa en mapas grandes tipo Fortnite, ¿no? La gente, pues igual hay 10 personas en una zona, no 100 personas todos en una zona metidos, ¿no? Y aquí estamos unos cuantos. Y es el primer momento de la prueba. I was saying that it's amazing just to see all of these people here, and this is different compared to Fortnite, because in Fortnite or games like that, it's a huge map, and most people are not in the same area, in the same zone, and you don't see them, or you don't see their interactions with you or the world. So those data, they don't need to replicate, so it's less stressing for the server, so it's easier. But right now we have 116 people, 117 right now, and all concentrated at the same place, more or less, the same area. So it's amazing to see all these people here, all of us here, especially after a long time waiting for this in StarAtlas. This is huge. Look at this. 120, 120 y subiendo. ¡Oh! Se ha vuelto a crashear, se me ha vuelto a crashear. Bueno. Para eso son las pruebas de estrés y las primeras. It crashed again. So, voy a verificar otra vez por si acaso. Para eso son las pruebas de estrés, ¿no? Para probar todas estas cosas. De momento no ha ido mal. Ha tardado un poco en cargar y tal, pero hemos llegado a 120 personas ya y la cosa iba fluida, más o menos. O sea que, joder, no va mal, no va nada mal. Davor, ¿cómo hago para entrar? Tienes que descargarte la actualización del showroom y ahora verás, lo voy a lanzar, pero cuando le das a play en el menú, aparece en la sesión normales y una más que pone Metagravity, no sé qué. Pues te metes en la de Metagravity. ¿Vale? Por cierto, ahora en 20 minutos tendremos el primer showroom con el Atlas Brew. Y han dicho que en el Atlas Brew va a estar precisamente alguien de Metagravity para contarnos toda esa tecnología. Ahí posiblemente... No, he metido mal la contraseña. Un momento. Ahora. Posiblemente tenga que unirme al canal de voz del Brew para escucharlo y que lo escuchéis. ¿Escucháis el juego, por cierto, no? A ver, no sé si estáis escuchando el juego. Igual ahora. ¿Escuchabais el juego antes? ¿O lo escucháis ahora? Yo creo que antes no escuchabais el juego, ¿no? Que lo tenía... Yo creo que lo tenía aquí desactivado. Le voy a ir dando aquí. Mientras... Vaya por Dios. Me está costando... El juego no se escucha. ¿Sigue sin escucharse? A ver, un momento. ¿No escucháis la música ahora? Leve. Vale. Sí, porque la música la había bajado. La había puesto baja. A ver si ahí escucháis. Ok, ya se escucha. Genial, gracias, tío. Que tengo un lío aquí de audio, de configuración de audio a veces que me lío yo solo por todos los lados.
Cada vez que conecto de una forma diferente los dos ordenadores. Un lío. Antes no, ahora sí, gracias, tío, gracias. Vale. Voy a dejar así entonces. Y vamos a ver si entramos y me deja entrar. Y voy a ir viendo por aquí, a ver. Mensajes, mensajes. Vale, ahí está entrando. Connecting, conectando. No me matéis nada más exponer, anda, por Dios. 133, 133 already. Let's go, vamos. A ver, un momentín que pongo por aquí. Ahí está. Anuncios, inicio de sesión. Puede tener un par de intentos en conectarse al juego ahora mismo. Vale. Puede tardar. Estaban diciendo por aquí en un anuncio del Discord de StarAtlas que precisamente puede que tardes un par de intentos en conectarte. Que es lo que creo que me está pasando. Un par de crasheos a veces. Pero la cosa no va mal, no va mal. A ver, por aquí. Estoy intentando ver en el Discord cosillas. AJ, ¿qué tal? A ver si dicen lo del brew, que quiero unirme al brew a la hora y no perdérmelo, porque... A ver, voy a dejar... Cuando hable el de Metagravity, lo voy a dejar así. Para que se grabe en inglés todo lo que cuenten. Y luego ya lo comentaremos, ¿vale? En lugar de traducirlo en directo. Igual os digo algunas cosillas, si lo veo ahí que no interrumpo, pero quiero que se grabe en inglés también y que se quede en directo. Ahora, AJ, ahora entro, se tiene que hacer algo, actualizar el juego, tienes que actualizarlo. Vaya, ya me han matado. Tienes que actualizarlo en Epic Games y entrar, le das a play y te va a salir las tres opciones que tenías habitualmente más una en medio que pone Metagravity. Ya con esa entras a la parte de Metagravity, que es el testeo este de ahora, ¿vale? 13%, sí señor, sí señor. Ahí Don Carlos haciendo bien las matemáticas. Vale, Players Test, vale, y el brew, ¿a qué hora es? Creo que es en 15 minutos. Vale. Voy a ver aquí un momento una cosa. Vale. Bueno, 136. Esto, 136 personas, ya empieza a ser una cantidad importante de gente. Sobre todo lo que decía antes. Estamos concentrados la mayoría. ¿Veis? Aquí hay un montón de gente que habitualmente en un mapa de Fortnite, por ejemplo, o en un mapa de Warzone o cualquier juego de estos, no te encuentras a tanta gente en la misma zona a la vez, ¿no? A veces, hombre, depende del juego, depende de varias cosas y tal, pero bueno, es complicado y por eso suelen ser el límite de 100 habitualmente en los juegos en general. ¡Ah, que no llego! ¡Que no llego! ¡No llego! ¡Me he quedado! ¡Uy! No llego. ¿Cómo se recarga el arma? Con la R. Si no me equivoco, la sacas y le das a la R y se recarga. Ya estás dentro matando todo lo que se mueva. ¡Ah! A mí no. ¿Dónde estás, Davor? Aquí lo que pasa es que somos unos cuantos. Para encontrarnos va a ser difícil. I'm looking for Davor. Davor, where are you? I'm gonna kill you. Davor, ¿dónde estás? Te voy a matar. Porque seguro que me has matado tú antes. ¡Ah, Davor! Te he encontrado. Davor. Hola. Hola. Hola, hola, caracola. Oh, ¿qué ha pasado, Davor? Se ha caído.
Pues ha desconectado. 132. Vamos, gente. Necesitamos más gente. Vamos, Ryan. Salva al soldado Ryan. Hey. What's up, mate? Wey. Vale, yo rifle 133. Yo de momento nos estamos quedando ahí. Necesitamos más gente. Ahora en el Bru yo creo que puede ser que tengamos más gente. Vamos a ver, vamos a ver. De todas maneras, con esto ya están sacando datos de parte de StarAtlas y de Metagravity. El showroom con gente conectada de distintos países a la vez, todos metidos aquí, interactuando, matándonos unos a otros, algunos, otros corriendo solo. Y aquí lo interesante, a ver si encontramos, por ejemplo, a Santi o a Dominic o a Cesc. ¿Dónde estáis? Ah, y se ha vuelto a petar. It crashed again. Oh my god. Beric, voy a ver si entro para sumar uno más. Entra, entra. Dale caña. Lo que pasa es que a veces se peta. Pero bueno, no pasa nada. Ahí le damos otra vez y listo. Le voy a dar a empezar sin verificar. Total, ya sé que se va a petar una o dos veces, un par de veces, así. I'm gonna start it right away. No verifying files. And I'm gonna try to start it like this. Maybe it crashes a couple of times, but no problem. We can restart. Vale, no sé si unirme ya al canal de voz, donde está la gente. Agent Sodas Club met at the basement of showroom on glass platform. The basement. Vamos a ver. Glass platform. Where is the glass platform? I don't know what platform you were saying. En el sótano. Pero ¿y dónde está el sótano? ¡Ah! Este tío me ha dado. ¡137! ¡Vamos para arriba! 137, let's go, we need more people. Where's the basement? Solas. The classroom? For picture, okay, but on glass platform. Glass platform? Which glass platform? I don't know which basement or glass platform. Espero algún día poder jugar desde la nube de Epic Games. Dudo mucho que mi mujer me dejara comprar un ordenador caro. Ay, Vladi. Bueno, tiempo al tiempo. Que lo que hoy necesitas un ordenador súper potente, dentro de un tiempo pues ya no será tan potente lo que necesites. Porque bueno, la tecnología avanza. Y bueno, al final un juego exigente de hoy, dentro de un año o 2 años, pues ya no es tan exigente, ¿no? Entonces iremos viendo, pero bueno, la idea es que dentro de unos años pueda entrar mucha gente que no necesites tener un ordenador súper potente, ¿no? Solas, where are you? Bueno, también la ventaja es poder streamearlo y que lo veáis. Y así participáis, sois parte de la prueba también, si estáis aquí con nosotros. If you don't have a super powerful PC, what I was saying in Spanish also is that, well, maybe in a couple of years or maybe in 1 year, you don't need so much power for the game, you know? Maybe you can play the game with a standard PC instead of a super powerful PC. And also, well, at least we can stream it and you are part of the test anyway. You are part of the test. You are taking part if you are here with us. Bueno, estamos ahí en 140 aprox. Más o menos. 140 people.
Solas. Oh, crashed. Oh, I said it and it crashed again. Vaya, he dicho crash y crash. Ha hecho crash. Bueno, claro, así va a ser difícil que nos juntemos tantos, porque si a la gente le va crasheando, cuando van entrando algunos más, de repente crashea. Bueno, es normal. Esto, ahora imagino que estas 24 horas de testeo estará el equipo de StarAtlas y el equipo de Metagravity mirando los datos y tal, y optimizando y haciendo cambios para seguir probando, ¿no? No va a ser 24 horas probando lo mismo, sino que harán cambios según van viendo, tocando variables, ajustando cosas, probando a ver si así va mejor y... O sea, es una prueba viva. I was saying that the StarAtlas team and the Metagravity team must be optimizing, balancing things, moving variables, changing variables, adjusting things in the server. It's not going to be a 24-hour test all flat and the same the 24 hours. It's going to be a live test. They must be changing things and seeing the results. So that's the important thing, the test. So maybe right now it's crashing so much and maybe some hours later it's not crashing so much. Así que puede que ahora esté crasheando mucho y de repente en unas horas pues no esté crasheando tanto, ¿no? Oh, si hablo no puedo poner la password bien. Madre mía. Ahí estamos. Play. Metagravity, vamos para adentro otra vez. Bueno, por lo menos ahora está entrando otra vez más rápido. No, se ha vuelto a crashear. Madre mía. Rodolfo, el ordenador que tengo se queda en la película. Ah, ¿cómo se recarga el arma? Con la R. Con la R, Davor, con la R. Vamos para allá otra vez. Harry Kensel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Kepler dice, ¿cómo va la cosa? ¿Se crashea? Sí, se crasheó. Sí. ¿Pero qué es escribirme la password? Ahí estamos. Vale, a ver si entramos otra vez. Pero claro, así va a ser difícil. It's gonna be a little difficult to have a lot of people if it's crashing like this for now. Maybe later in a couple hours, maybe it's getting more stable because they change or adjust anything, and maybe then it's not crashing so much and we get more people connected at the same time. Digo que así va a ser difícil, pero bueno, igual en un par de horas o algo así se crashea menos. Ahora tenemos 140 personas, o sea, pensar por ejemplo en Star Cities en un servidor con 140 personas a la vez ya está cerca de su límite o en su límite, depende del servidor, ¿no? Del servidor que sea. Evidentemente en Star Citizen están en un mapa más amplio, con más cosas y tal. Tiene pros y contras eso a la hora de compararlo. No es una comparativa... vale, gracias por matarme. No es una comparativa exacta, ¿no? Es cada uno en lo suyo diferente. En Star Citizen tienen naves, pero tampoco está todo el mundo concentrado en una zona así como el showroom aquí, ¿no? Entonces, simplemente es por comparativa, no es una cosa de competición de qué es mejor, no voy por ahí, ¿vale? Estoy simplemente comparando un servidor habitual con la tecnología habitual con lo que se está probando ahora. Que empezamos a probarlo y ya tenemos 140 personas conectadas a la vez aquí. O sea, esto no es poca cosa. ¡Hey, Andre! Lo que nos falta es poder hablar. Miguel, ¿para cuándo ese curso de inglés guapo? No sé, no lo veo claro, Pero bueno, yo hago el directo en inglés y en español para quien quiera. Lo que no sé es dónde me dijo que está el sótano con algo de cristal. Para reunirnos ahí. Ah, tal vez si me voy al ascensor hay otro sótano. A ver. ¿Dónde está el ascensor? ¿Se ha quedado bloqueado o qué? Ah, mira, ha entrado. Ajá. Vamos al sótano. A ver si es ahí. No se puede sacar naves en esta prueba. Van a empezar primero solo con la gente y luego ya se verán más cosas.
Oh, aquí estamos solos. Ah, este es el sótano y la parte de cristal que decía. Okay, Solas, I found it. The basement with the crystal thing that you said. Oh, I found it. It was not obvious. We have to tell everybody that they need to take the elevator to come down here. Tenemos que decirle a la gente que tiene que usar el ascensor para venir aquí. Cómo mola las maquetas estas, Buah, se ve la cantidad de detalles que tiene el diseño, ¿no? O sea, mola, mola. Veo que aquí, por cierto, no puedo cambiar. O es por tener el arma fuera, tal vez. A ver. Ay, no me deja guardarla. Ahora. Ahora sí, al tener el arma fuera no te deja cambiar de tercera persona a primera persona. Pero al guardar el arma sí. ¿Veis? Ahí estoy en tercera persona, ahí estoy en primera persona. Okay, when you have the... You keep crashing. Yeah, it keeps happening to me. But... Oh, PG is here. But anyway, keep trying, Solas. We can do it. What? Bueno, by the way. ¡Ah! ¿Qué dices, loco? ¿Por qué me pegas? Hey, Ryan. Solas. Nice. Bonnie, come here. Bonnie, vente para acá. Usuario, no sé quién eres, pero usuario, vente para acá también. Crab? I don't know crab, but... No, it crashed again. Fran. Frente a la Finbulerp. Una foto de toda la comunidad frente a la Finbulerp. Ah, amigo. Creo que vamos a hacer una foto primero con The Club, creo. Y ahora vemos toda la comunidad frente a la Finbulerp. ¿O a qué hora? ¿En qué momento habéis dicho eso? No sé, por cierto, va a empezar el brew. Me voy a meter ahí al brew en breve. Yeah, so it's still crashing, you see? But I hope they adjust things, they change things, variables, parameters or whatever in the server, and it gets better in a couple hours or something like that. Vale. Let's try again. Vamos a intentarlo otra vez y mientras voy a ver si me uno al canal. A ver, tengo mensajes por aquí, no sé. Un momentín. Vale. Me voy a meter al del brew. Ah. Están en el anfiteatro, vale. Pues I didn't hear you before, but now I hear you. I'm glad I didn't do it for you, bro. Perfect. Madre mía. That's nice. No, I crashed. That's instant karma for killing someone. Ah, está ahí matando gente, Dom. Jose, Ya, se la ha welcome to the crasheado, stage, dice. my friend. Hey bro, how are you doing? I'm doing really good, man. Doing really good. Super excited for what's going on right now in the StarAtlas metaverse. Man, Lo oís, ¿no? Test. ¿me With how podéis many confirmar people que live, oís a Jose, Santi right ahora now? hablando? we have 136 right now. 136 people in the same server for the first ever stress test, multiplayer stress test that we did. So it's actually quite impressive. So super happy that this is happening. It's crazy to see the whole ecosystem coming alive and the UE5 multiplayer game coming alive as well. So feeling really good. Yeah, Today, just sorry, but Yeah, for everyone to 140 know, the we'll have most Metagravity right now, yeah, so far. today with us. Rashid, the CEO at Metagravity, will be joining us for this show. Actually, we have him now, so let's Vale, está el introduce CEO you, de Rashid, to the Metagravity. audience. How are you, man? El CEO de Metagravity, Rashid. Hey, can you guys hear me? Yeah, Yeah, we hear perfect. you. Yep.
Yeah, Perfect. great, awesome. Ahí Yeah, está. great to be Nos va a part of hablar this. el It's, CEO de Metagravity. logged into the game and it's looking quite interesting. So yeah, thanks for having me on. Yeah, man, it's awesome to see it becoming a reality, and super excited for all the work that Metagravity has been doing, and it's good to finally see it happening. So super excited for that, and we have prepared a couple questions today for Fran, you, Rashid, estoy donde so la people R. can get to know Metagravity better and also understand better what is going on uh, behind the scenes, let's say, on what the StarAtlas team and Metagravity are working on together, and how does the future look like as well for both. So super excited to have you on, Rashid. Yeah, thanks. Yeah, I'm glad to be here, and it's been great to work with the StarAtlas team for about a year now, I think, or getting close to a year, maybe 9 months. It's been a really great collaboration with you guys. So very happy to be here. Lleva una colaboración de unos Awesome. 9 meses, I don't parece know, ser que dice, con Jose, if you StarAtlas, could live los de stream the Metagravity. game while we're here, or Dom, any of you guys Yeah. who can do it, because we are literally live right now with the multiplayer stress No veo. test. So No I'm veo. it's rejoining right cool. What? Just to clarify here that this is the very quedado first atrapado. test we have, in case you're new in the community or new for StarAtlas. This is the very first ever multiplayer stress test that we have, so expect things Eso, to be si sois nuevos, a que little estáis bit viendo el chat, laggy or si sois choppy, nuevos en but StarAtlas, esta es so la far so primera good. I think we prueba have close to que 140 se ha hecho people live nunca right de now, StarAtlas en and it's multiplayer. working really well En un for único being the servidor very first ever y está multiplayer funcionando stress realmente test that we bien are doing. hasta So ahora, lo que va, a yeah, pesar de los I think crasheos, we can pero, get started pero here, la gente que Rashid, if está, you're aparte de ready, los crasheos, with a couple está yendo questions muy that we bien, el have servidor está yendo muy for you. bien. Yeah, go for it. You're looking forward to it. A ver, tiene Awesome. bugs, lógicamente, esto I'm es sure una prueba, es that un people testeo, already pero la know prueba está or yendo have muy been bien. paying attention, but just in case they don't know, what is Metagravity? What do you guys Vale, do at Metagravity? le pregunta qué es Metagravity para los que no lo sepan. Yeah, of course. Yeah, great to. Voy a dejar que hable y luego introduce comentamos us. cosas y eso o en otro momento. I'll try to give a picture. So, Metagravity was founded a bit over a year ago as a company. We raised our seed round a bit over a year ago. We are here to make massive living worlds possible, and this has sort of been a 20-year goal of mine. I've been interested in this space for a very long time. Previously founded another company in this space. It's called Hadian, and in the past we did a big event with the CCV Games guys at GDC in 2019, where we had a death match for a very large number of ships in a shared experience. But there were lots of learnings doing that work, and that led on to founding Metagravity, and that was very much putting the game developer at the heart of building massive scale multiplayer games. That's what we're here to do. We've grown a lot. We were about 8 people a year ago, and we're now about 65. Wow. And we focus on building the kind of tech that you guys are getting to experience with StarAtlas right now, and hopefully make that world continue to come alive and be a full expansive universe, really, with many planets and everything else. So that's really enabling. That is really what Metagravity is about as a company. Awesome. Ha dicho más o menos algo de And que so tiene como you're talking about 165 Metagravity and about the ahora, tech that llevan you un guys are año o algo building, más de and un well, año que people han are actually fundado being Metagravity. able to experience it right now with 130 people live El on the objetivo same es server. eso, permitir a But juegos just escalar con for us to multiplayer understand, a lo can you bestia, ¿no? explain us, like we are five, how Metagravity tech works, and why is it different from other similar Ahora le technologies? pregunta sobre Yeah, la tecnología de sure. Metagravity, que nos la explique como si tuviéramos If you 5 look at años multiplayer y games por qué es una today, the technology is very much designed es una tecnología to diferente, por help you qué, que scale tiene. up to like one server instance, and if you look at any sort of shared reality that players have in a game world, that's really just what one server can handle. And so if you, even in games, so I'm sure you've all played various multiplayer games where the player counts might be anything from 8 to 16 to maybe 32. There are some games like Fortnite that get that number up to 100. And then there are MMA games where the premise is that there are far more players in that world, but really if you look at the way they've designed MMOs,
the designers are very careful to avoid any real gameplay that involves more than tens of people. You know, if you look at a game like World of Warcraft, there's never really any gameplay reason for more than maybe 40 to 80 people in any sort of single shared reality. And then they instance the different parts of the world. And some MMOs like World of Warcraft do a kind of streaming load when you move between zones. But you know, they create this illusion that it's a shared world in some cases, but really not. And you can see that in the gameplay. There's a reason why you can't go and do something in the world that changes the world, because if you started allowing that, players might build like little communities and might build villages and towns and cities, and these are gameplay scenarios that today's technology, multiplayer technology, can't handle. And what Metagravity is really founded to do is to remove those limits. So the idea is that you could have an expansive world, and you can have hundreds, thousands, tens of thousands, hundreds of thousands, eventually millions of players in a shared reality. And when you enable that sort of capability, you change what designers are able to think about. They can really think of the entire world as the canvas, and the game mechanics becomes ways for these players to come together and interact. And StarAtlas is a really interesting example, because the goal here is to build essentially an entire sort of universe, spacefaring universe of civilizations. And that's a goal that can take you to infinity, really, over time. So it demands a completely new kind of technology where the world isn't you're just sharded into small contained realities, but rather supports a single expansive reality, and players have the freedom to come together as and how they see fit. And this is very much a dynamic world where players can sort of mold and shape and evolve the world based on their gameplay interactions with other players and the rest of the game. So really enabling that, Metagravity builds that back-end network technology that makes lots of small worlds act as one gigantic world in a very seamless sort of way. So that is the tech we're building. Such a game changer for the gamers, man. It's actually it's better than the whole experience. At least myself, I had everyone who played any multiplayer or any MMOs has experienced that of like not being able to have all the different small experiences in the same server, or having to experience a ton of loading screens, which takes away a lot of the fun, right? Yeah, and you'd also notice playing MMA games that they really try and limit your ability to change the world in any way. And the reason for that is players would love the idea of player housing or being able to construct in the world. And there are games you can do that. You know, there are these crafting games like Valheim, survival crafting, and games like Conan Exiles and others that let you do that. But if you look at MMOs, they're careful to sort of kind of can the kind of experiences you can have where you interact with the world. And even things like player housing in a New World, Amazon's MMO, it's instanced. So everyone goes into sort of the same limited set of buildings, and it's a different house when you walk into it. But that's not how the real world works, right? You have land and different people have different buildings everywhere. So game designers have to avoid, I mean, of course we know intuitively just having that shared world that we can build in and change, and you could have a space station here perhaps, and someone could come and destroy it at some point in the future. These things make sense, but you can't really handle it technologically, so games avoid doing that. And really enabling that will just change the landscape of gaming. So that's really what we're excited to sort of do with you guys, and it's why we're excited to be building this tech. I mean, it's so cool. Rashid, firstly, I just want to say thank you so much for joining, man. I was just playing the stress test and working really good for me. A couple crashes here and there, but I'm really excited for these continual metagravity tests, multiplayer tests. And it's just really awesome to see so many people in the same instance. So awesome. Really good to have you, man. I have a question for you, though. I know, StarAtlas and Metagravity, our partnership, we have a lot of ambitions, right? Do we have a roadmap of kind of what we're trying to do? Like, for example, right now we're testing 1,000 people. What does the roadmap look like for Metagravity? Si lo bajo tal como estoy,
No Yeah, escucho so yo. this was really meant to be a quick smoke test, so to speak. It snowballed a little bit, and I think there was also an article today on some news site that I saw about it, but this was really meant to be a stress test, just a quick and dirty, for us to gather some data just to make sure that we've covered any of the sort of variability we would get when we have players connecting from different parts of the world. So really that's what this was meant to be. Vaya, se ha But cansado. the technology we've already built and stress tested it internally, and we've tested that up to several tens of thousands of network connections coming in. And so we're quite confident about the ability to go further. But obviously, out the gate, we just wanted to get smaller groups together, because there's always new sort of Interesante lo things que you está see diciendo. when you see real players from different parts of the country. Say the US, we're mainly testing the US, but we're connecting here from Europe, and we're able to play even though we haven't accounted for deploying to European data centers and creating any sort of links there. We're still seeing a very good experience despite us connecting from here, and I'm sure there are a few people who've crept in from different parts of the world. So really it was about just gathering some data, but the long-term roadmap is very much bringing that bigger scale to the table, and really this sort of establishes it seems I've disconnected. Ahora que termine un poco el bug, comentamos cosas o en huecos voy comentando cosas también. Pero quiero escuchar bien a este, it's really a este up invitado. to the StarAtlas team in terms of continuing to define next steps as we work together. But we're very excited to bring this game to the market, right? I think that's the next phase. Like, we're doing a stress test now. The next phase will be, how do we bring this live, and how do we bring much bigger communities of players? The information I'm getting from the team is that less than 6% of the CPUs being used at the moment on the server side. So there's still a lot of capacity. Menos del 6% de la CPU del servidor se está utilizando ahora mismo. Menos del 6% del servidor se está utilizando ahora mismo. That'll take the number much further. So we really want to see that with the growth of the StarAtlas player base and community, see all of that come to life with really big crowds. That's really what we're looking forward to. And then the StarAtlas team will be creative about the kind of game design they want to bring to the table, right? There's already things like combat racing in the works. There's things like combat itself, being able to fly spaceships around, supporting all of this in a big shared world, and you really start to feel like this is an alternate reality, and that's what we're here to enable and make possible, really. Man, awesome, man. This is super cool. Yeah, man, great answer. We can get a little bit more on the specifics here, Rashid, if you're down to do it. There are some questions we prepared about very specific things, like, for example, about high cluster areas. Like, how is that going to work with metagravity? Are we going to need to have loading screens, or how do you see that working in the future? Del escalado de a dónde se puede llegar con la tecnología metagravity. We're doing a lot of work with the team to make it possible to have high density in parts of the world. At the end of the day, there's always going to be some limit around density, and that comes down to how high fidelity do you want your characters to be, and what's the performance. And it's not so much a limit on the server side, it's more of a limit on end users' computers being able to render that many characters on screen at the same time. And that's not something that's 100% in our control, but we've developed a number of techniques that help us significantly increase the number of on-screen characters into the hundreds, for example. It's hard to get it into the thousands, but depending on the fidelity of the game you're aiming for, it's possible. StarAtlas is a very high fidelity, AAA quality sort of visual demand in terms of what it places on the end device. So yeah, I mean, for most practical purposes, you should be able to see quite dense clusters, and as we start to do more of these stress tests and see more of the community come and participate, I think we will see a lot of that, and we'll get to experience it. But yeah, I mean, if you take a typical game, you might have up to 100 players in a shard. Here, you should be able to have well beyond that on screen at the same time, even on a single machine. And these will be some of the things we would love to showcase and test as we go forward. So you're saying that we'll be able to have things like cities or spaceships like Titan ships with
hundreds of players spread across a single ship and fly through the galaxy, go to a planet, everyone drops together and start exploring and come back and leave. All of this Yeah, is going to be that's the possible. that's the type of that's the kind of scenario. If the StarAtlas team is wants to go there, that'd be something we'd be very happy to support on the back end. And yeah, that that's the kind of scenario that certainly gets me excited. Multi-crew spaceships and so on. It's something that's totally doable. It's just a matter of the roadmap and next steps, right? And in terms of things like even large cities and large like fleets of spaceships, it's actually a lot easier to do a large number of spaceships and things like that, both from a rendering standpoint and from the standpoint of on the server side than it is characters. Because if you look at a character, it's not just one mesh or a couple of different pieces. It's there's a lot of complexity to it. There's the clothing they're wearing, and there are so many bones, and they're being animated, and we're much more used to seeing player characters. So there's more work you have to do to up the quality on them, and even as you move further away from a character, the way in which you have to reduce the fidelity so that you can render, because you'll have more and more in the distance, but you have to do it in a way that it's not obvious. These are all much trickier, whereas the techniques for dealing with more mechanical or inanimate objects, it's actually easier, which is why in the past with my previous startup, when we went into DV Wars, we just did spaceships because it was actually quite easy to render a large number of spaceships on screen at the same time. And characters are much harder and have more demand. So including even having very big ships with crew inside and so on. These are interesting networking challenges that past approaches can't really handle very well, and our approach can actually handle those scenarios very well. So yeah, that's a really good scenario which you outlined. Man, this is super Está exciting. hablando de That is really cool. So you're saying Está it would be hablando de easier ciudades en el for the ships espacio, to be ciudades loaded. con mucha Okay, so that kind of gente, leads naves into tipo my las next question, Commander con mucha which was we've gente. talked about having like 30,000 people in the same server. Now add on like a crazy big ships and all these players having ships, all these players maybe one of them having like a Titan ship, the huge, humongous, biggest ship in StarAtlas universe kind of thing. Like how does that would that still work having 30,000 players but also adding ships into the mix? Like how does that work from your guys' end? Yeah, absolutely. I mean, some players are going to be on ships, and some players are going to be piloting their own ships. I mean, these are all cases that have to be handled, like the case for replicating a ship where you've got a single pilot versus, when I say replicating, handling at the network level, or a ship with many crew members. These are all features that we have to integrate into the StarAtlas project, but these are, I mean, this is exactly what we're designed to do. The way our model works in terms of how we scale the back end is very different to how it's been attempted in the past. In the past, like past approaches are, you divide up the world into lots of quadrants, and you put each one on a separate server, and everything on that quadrant is simulated on that server, and when the things move around, they cross those lines, invisible lines, and they get copied from server to server, sort of thing. And this is pretty much what anyone who's attempted to solve this problem has done. Our approach works differently. Like, we can treat the entire ship as an entity and compute it on a certain machine, and not have it just move around. Just because it's moving around in space, it doesn't have to keep getting copied from server to server. What happens if a large ship is between two servers? Does half of it get simulated on one machine and another half on the other? These are not problems for our model, but it is a problem for traditional approaches. So these are scenarios that we can handle. Again, with game development and with multiplayer game development in particular, there's no silver bullet. There's no one-size-fits-all answer for everything. And one of the big issues with the older approach of spatial partitioning is that you try and have a one-size-fits-all approach that works universally for everything, and it then breaks apart, and then it exposes a lot of problems. Our approach is very much, we can handle these different cases differently and then support it in the network API. Sal al menú And de then the inicio y vuelve a gameplay entrar. doesn't really need to change on the StarAtlas side. That integration at the network API level will treat that ship differently and make sure that it's computed as a whole rather than divided up needlessly. And
you can have a mix of different things, of objects, of different systems in a particular part of the world of the game, and you can still have that work, and you can be tuned and adjusted to deal with the types of games and game objects and systems and mechanics you want to have in your game. So that's very much the approach we take. So yeah, so this is definitely par for the course, and having ships actually lighten some of the load on this. Like if you were doing a fleet battle, for example, that actually lightens some of the load on things compared to, we've done the hard bits up front to an extent, which is trying to get all these characters moving around and handling the quality and fidelity for them. Yeah, I'm just gonna nerd out for just a second. Yeah. But yeah, I was in the stress test and I couldn't stop smiling, man. Like it feels like the dream is coming alive, and when we're talking about things like this, I just can't wait. Like in the future, like just you seeing thousands of players in like this big fleet battle, and it just makes me think like, oh, this is all possible. Like we can actually do this. Like this is gonna happen, and it just makes me so happy, man. Like I just love it. I love it. I can't wait. It just gets me so excited. I just wanted to nerd out for a bit, but No, yeah. that's great. I can't wait either. I'm looking forward to doing it. I think it'll make a huge splash when we start doing these big public fleet battles and big public wars between players. It's going to be super, super exciting. Who wouldn't want to play that, right? And I'm sure the games industry as a whole would love to see that happen. So looking forward to doing it. Hell yeah. Yeah, man, super exciting. And just to build Hablo- up on that one, Espera, and I think you kind of touched on it, Rashid, but vamos a want to seguir. get the question because I'm curious about this. When you Let's speak continue about here. battles and we have ship battles going on, will it be possible in the same server to have battles both inside and outside the ship at the same time in the same instance? Yeah, absolutely. Because we can treat these things in such a way that you can have events happening inside the ship, and that's sort of kept cohesive. That's why we call our model causal partitioning rather than spatial, because we care about here are all the things that have some sort of causal relevance to one another. They affect causality. Things inside the ship may have a stronger causal relevance than things outside the ship. So you'd have people running around the ship and shooting at each other, but then outside the ship, maybe this ship is fighting another fleet of ships coming at it. Maybe it's a destroyer and it's fighting various guns firing at fighters and sort of coming at it, and frigates and so on. But at the same time, maybe there's a team who's boarded the ship and is trying to take it over. These are scenarios that our model is designed to address. So these are things we can support. If you compare how traditionally that would have been approached with something like spatial partitioning, that big ship and all the other ships and then all of the fighters would all sort of get chopped up into different sort of servers, but in a way that doesn't make sense. So some players inside a ship will get allocated to a server with some other ships that are outside the ship, and then now those two servers have to synchronize in a sort of less natural way, just for you to be able to shoot someone in the head. For the experience may not be as quick, right? So these are some of the things that we handle better in our model. Buena, José Jaime. Very cool, man. Very, very cool. And I want to ask you one question about metagravity as well. I want to know, what are the plans for metagravity? What are the big plans that you guys have for this year? Yeah, great question. So the way we look at things as metagravity is we think of the internet as sort of the future, right? And the way to think about the internet is the first generation of the internet was Web 1.0, which was static websites serving up information. And then there was Web 2.0, and you had interactive applications on the web. And before Web 2.0, all applications were on the desktop, and now increasingly they're starting to move to the web. And then the next generation was the mobile web, where mobile apps ended up being the majority of where the attention went, user attention went. And this is why, for example, I don't know if people remember the Facebook IPO. They IPO'd at 100 billion, and then they sort of dipped quite heavily.
this was in around Ahora que 2014. terminen, I was building an comentamos ad tech cosas. startup at the time, and we were working very closely with Facebook. And one of the big reasons for their big dip was they hadn't figured out their mobile advertising strategy. And investors, sort of the sentiment was that the future of web attention was on mobile. And so because Facebook hadn't figured out the advertising strategy around mobile, there was a huge dip. And we were part of that, the company that I was building at the time was part of that solution that where we worked with them. But the next shift from Web 1 to 2 to mobile to the next version of Web 3.0 would be both what we call Web 3, which is value based, but importantly, it would be social and digital, right? So items, assets, collectibles, things you can own in the digital realm, and 3D spatial simulated hubs, like take for example social networks, right? You've probably heard of people trying to build the next Facebook, for example, if you go back a decade. Well, we already have the next Facebook, and it looks nothing like Facebook. It's, if you look at the where most of Gen Z socializes, and anyone who's really under the age of 18 in particular, it's on Roblox and Fortnite. So very clearly already we've got the majority of eyeballs, sort of looking at 3D applications, and that's where the consumer is. And so that's really where this next internet is, right? So the internet is going to increasingly become these connected hubs of 3D worlds, and that's going to be led by games, but games also change in this world, right? Games become sort of their own entity. That's sort of the endeavor and the ambition, and StarAtlas is a good example, which is at the forefront of doing that. And in addition, decentralization of value means you have ownership, and you have true trustless ownership, and you have platforms that can be accessed and used in a permissionless fashion. So in this world, our goal as Metagravity is we want to be the infrastructure technology that powers these worlds. So if you think of this as the Internet 2.0, then these 3D worlds are going to need a backend, and it's not easy to build that backend like it was for the web. It's not like you can just have an open source project like the Apache web server and run all of your websites off of it. It's a fundamental technical challenge, like a research challenge to solve that problem. And what Metagravity we're doing is we're building that backend so that the future internet with 3D simulated experiences of arbitrary scale, that those become possible. So we want to continue to power these massive worlds and take them to market and make them possible. And we're also building our own game. It's not set in space, but has many similarities to StarAtlas in principle, at least in philosophy. We're building a medieval, low fantasy world where, it's sort of like you could play your Game of Thrones in a sense, where you can try and build a kingdom, but you start out as just a person in the wilderness trying to learn how to survive and hunt and fish and eat, and over time players will come together and build villages that are growing to towns and cities. So we're working on that, and we want that to be an exemplar. But at the same time, we want to make the technology. At the moment, we're only working very closely with a handful of other well-funded bigger projects like StarAtlas, but we want to make this technology available to everyone next year. So by 2025, there'll be increasingly more studios building these kinds of games and building the future applications that the Internet 2.0 is comprised of. Nice, man. I love the explanation about the vision and how the next evolution of the internet is going to be. And I think it's pretty clear. You mentioned it about Roblox and Fortnite, and what we can't see right now in them is basically the scale. They are not at scale, like Facebook or other va a durar 24 social media networks that you were mentioning. So I'm super excited and to see how StarAtlas and Metagravity work together, but also to see how Metagravity evolves as a company as well. And hopefully you guys are the next engine for the future of the internet. Super excited for that. Yeah, thank you. Yeah, that's definitely our vision. And yeah, I mean, to your point, Fortnite and Roblox are sort of the earliest examples in that direction towards the next internet, right? And then StarAtlas is a more
more mature example of a project that's in work in progress, but it's got that grander vision for that expansive universe, and more of the future applications of this next internet will start to look like that. There'll be living worlds rather than loads of matchmaking sessions where you're in all these small rooms, right? So that's a super exciting future, and it might take years to fully materialize, but we're right at the start of that trend, building it, right? So, which is Yeah. exciting. Yeah, super exciting, man. Super exciting. It's such a unique moment in time, honestly. So we should all be grateful to be here now, for sure. Yeah. Um, and Rashid, I don't know if you still have some time, we can do some community questions. We Yeah, went sure. through, I think, everything that we had prepared, but I saw a couple questions on the Unas chat. preguntas. So Le if van a hacer anyone preguntas has ahora. any questions for Rashid about They're going to microgravity and ask some everything, questions. please shoot them in the chat. I think Jose, you had one for Rashid. Yeah, Rashid, I'm wondering, I was here dreaming with your explanation, thinking about the enormous worlds we are going to create, all the plants, the environment that players will be able to influence, to create and destroy, and things like that. And I was wondering, what's the biggest challenges you guys are tackling right now? Like, what are the next steps in terms of development or research in your area right now? Yeah, it's a good question. I'd actually say that the biggest challenge for us is that um, in traditional game development, you're in development for 3 to 5 years on a game, and then you ship something. And this new world of both building a next gen game but also building it in the Web3 space is that there's an expectation that things come out a lot sooner. So, I mean, we have aggressively short timelines to build and even test stuff and so on. And balancing that can be quite a challenge. Obviously, we want to be bold and go out there and get stuff out early, and that's super valuable as well. But at the same time, it can be very challenging building a game, and you can see, some of these clients crash and so on. There are bugs. These are all things that are very hard to get right in a short time span, and usually studios, like, there's a time-honored established way of working where they spend a few years developing the game and then spend at least a full year in pre-production, and then they sort of iron out a lot of issues, and then they launch something. And that's not, we can't quite do things that way. We have to be a lot leaner and more iterative. um, but that comes with challenges because it's not like building a website. Games are complex applications that are much more computationally heavy, much more RAM usage, and so on. And bigger teams have to work on them. It's more like launching a rocket than it is launching a website. And yet, this new sort of this new brave new world, I'd say, of releasing these games in the Web3 world means that you have to sort of release quicker, and that can be quite challenging actually, from a production and quality standpoint. Still trying to get those things over the line, but get those important metrics in terms of quality and robustness up. That can be quite tricky. Yeah, we feel you. It seems like time passes faster here in Yeah. Web3, right? Yes. 1 month is like years, so the Yeah, but community, I look back everyone. and think about how much we've achieved in that time, and it's not like it's an insane amount. It's not normal. Traditionally, you probably wouldn't achieve this much in this time, but it's also been uncomfortable in many ways to a quite an extreme degree because of the speed that you have to execute at. So, yeah. Absolutely. For sure, I think it's definitely one of the biggest challenges. What you guys are mentioning, like for us as well, like just building in public, and that also, I say this a lot, but that also makes you make mistakes in public as well, right? Yes. Um, and have to test in real time with the community and everything, and there's a Yeah. lot of education that is needed, and but it has a ton of benefits, of course. Yes.
And like, for example, this demo we launched, this is the first time we're really testing with a large number of people in the public, right? And before this, we've done all of the internal stress tests, and we've tried to replicate this situations with as, accurate scenarios as possible with loads of bots and, massively loading the server. But at the end of the day, doing it in public with real players, there's always variance, right? Different people have different computers and different connections and connect from the middle of nowhere. And, there's probably the odd person behind a firewall in China who massively increases the ping and, jumps in and runs around with the others. And there will be, unforeseen effects, but I'm just glad to see that it's servers holding up really great, and the resource usage on the back end is pretty low considering, and things are working pretty smoothly. And some people are going to have crashes and glitches and stuff, but that's super valuable information for us to now go and improve on stuff, right? Yeah. ¿Qué puerta abriste, Yeah, there was AJ? a question actually right on the chat about this, how it's different, like, because we posted videos with 5,000 users, which were bots. How is that different from, like, right now that we have 100 people, but they are all real people, right? Yeah, so the difference is we can't control the kind of computers people have on our end. It might be like a toaster, right? That have an effect. They could be in the middle of nowhere where there are 15 hops from them to their nearest data center before it gets to the cloud. Whereas when we test, you can try and replicate some of those scenarios, but it's really just, it's really difficult to do that. So it's more of a uniform test. It's still, we're still testing everything to the network. The bots are controlled remotely and so on. But really, it's just there's more variability when you have players. But it's not 5,000. I think we put stuff out where we've done the stress test up to at least 30,000. Yeah. Right? Yes. But there's just more variability when you have real players. The other thing is, in some ways, Ahora it's lo actually comento. easier to do with real players, because one of the really difficult things is trying to get the bots to behave in a manner that makes sense. But you want to do this very cheaply. And when I say cheaply, if you try to give the bots very smart AI, the code to run that you might be able to do like 50 bots on one machine. And so you still have to pay for these machines when you're doing a test. So on the cloud, if you're trying to spin up 10 machines, you've got 500 bots now. And if you spin up 100 machines, you've got 5,000, right? And so to get to 50,000, you need to spin up 1,000 machines, right? So that's very expensive. So you don't want to really do that. So you want to try and have much simpler AI for the bots. But then if you have simpler AI, those bots aren't smart enough to navigate the world. So you have to find ways of making them, like, you don't want a bot constantly walking against a wall like they're trying to go through it, because the bot doesn't have a brain, a particularly sophisticated brain, so you won't be able to see. It's still a useful test from a network stress standpoint, but it's not going to look as good on the screen because players know how players are supposed to behave. The point isn't to try and make it look good. The point is to stress the network. But building smart bots, but doing it cheaply so that a single test doesn't cost you $10,000 is important, but it's a difficult challenge. So having real players, because players are sending the same data through the network as the bots because they're moving around, but the players have a brain that's doing all of that computing, right? So it's a lot cheaper and easier to do it with players. But on the other side of the coin is that there's more variability because you don't know where they're connecting from and how they're connecting and so on. So it's pros and cons really, doing it with bots versus players. Great answer, man. Thank you. Super detailed. Let's see if there are more questions before we close here in the community. I know there was one about the servers. Let me try to find it. Te da una buena, ¿eh? There was one about causality. Uy. Give me 1 second, Raj. I need to find it. I think real quick, while you're doing that, please go for it. I saw Brad. He was asking the question about Star Citizen server mesh and if you had any opinions on that.
Yeah, so that approach is more or less the approach everyone tries to take when they try to scale these things up, and they haven't yet built it, right? This is still very much early days for them. There are a lot of edge cases they're going to run into that's going to cause a host of problems. I mean, I've been there, done that, right? Server mesh is simply the same thing as spatial partitioning. It's just a different name they're using for it. You're bringing together a large number of servers that simulate parts of the world and bring together sort of a shared reality. You run into so many edge cases, and it's hard to work around. And in their case, I believe they're building their own engine, right? They've built their own game engine, so they can sort of do it because they built the engine, and they're going to, they have to build the game on that engine anyway. But the other big disadvantage of those approaches is that it changes the way you write your gameplay code. And so if you're already using Unreal Engine or Unity, then everything you've done traditionally in Unreal just goes out the window. You have to rewrite your gameplay. Whereas our approach not only is more efficient and scalable and effective, and it handles edge cases really well. You can use this approach with other game engines. We have this integration into Unreal, which is what StarAtlas is using, and we have our own game, Edge of Chaos, is also on Unreal, but there are other projects that we're working with which are on Unity, right? So we're cloud agnostic and engine agnostic, so you can run on any cloud. StarAtlas is running on AWS. I don't know if this particular test is running on GCP or AWS, but we're doing a lot of our internal development on GCP, on Google Cloud, and Edge of Chaos on Azure now. We've just moved that over. So we're running on loads of different clouds, and we work across different engines. Star Citizen raised like $500-600 million, and they've built their own engine from scratch. But the approach they're taking, even if they build an API around it that's useful, they're going to find a large number of edge cases, and I'd expect them to be at it for another 5 years at least, right? By which time we can have shipped and be growing and be bigger, and at the end of the day deliver a better experience. Great answer. I like it. Yeah. Interesante. Me han preguntado sobre el server meshing Love all de the Star insights Citizen. that we're getting, and at least myself, I'm following everything, which is means that you're explaining things well, Rashid. Yeah. Good to know. I don't know if there are any more questions before we close here and we move back to the voice chat. I'll give it some more minutes in the chat to see if we get any extra questions, or Dom, you or Jose, if you guys have any questions for Rashid, please feel free to shoot them. Okay, here's one. Connection side seems to be sorted out, but how would an endpoint handle the data stream of the connections with different latency to have a single truth state or something similar? That's not an easy question to answer, because it's quite, to answer it correctly, it's down to specifically how a model works. To an extent, we don't explain all those details publicly either, because for now some of that is proprietary. I mean, obviously we've talked to the likes of the StarAtlas team about it in more detail, but not. There's a limit to how much we can get into that in a more public forum. But just to give you an idea, one thing to keep in mind is that you don't necessarily need to have a single state of ground truth, and that's a mistake that a lot of other models make. That the belief that you have to have at some single point you have to have a sense of agreed reality. And I would call that the Newtonian model of the world. And we thought that that's how our universe worked, but we found out that actually it doesn't. And why is that? Right? It turns out that in our universe, there is no single universal notion of ground truth for the entire world, or the entire universe, at any point in the universe. And this is sort of one of the startling realizations that physicists reached in the early 20th century. But in effect, you do, in the sense that if two things become causally related in some sense and interact in a causal sense, then they have a shared ground truth and reality in as short a
epoch of time as possible. And that's really like at the heart of what we're doing, and that's what we endeavor to do. And that's actually the right way to do things, because it maybe is conceptually harder, but it's the right way to do things. And there's a reason the universe does it that way. It is simply the actual way to do it. And what spatial partitioning actually does is it's a very centralized solution. In the end, you have to, when you mesh a large number of servers together and so on, and divide up your world, you have to, you're naive about what's in the world. So you have to arrive at that self-consistent state of the world, and the only way to do that is to do it hierarchically and therefore in a centralized fashion. And you have a single point where you have to sort of agree, okay, now we've synchronized, and that becomes a limiting factor. Our model is quite different. We actually conceptually mirror how our universe actually works according to our modern understanding, and not according to a Newtonian model. Like, things that need to have a shared reality do lazily, no sooner than they need to have a shared reality. And things that don't need to have a shared reality don't. And that's intrinsic to our causal model, which makes it possible. Because think about it, if you have to collapse into one point at every instant in time, at every epoch, in order to preserve consistency, the problem is that at some point that collapsing becomes the limiting factor, and it limits how big your world can become. And as you get closer to that limit point, the behavior of your system becomes worse and worse and less reliable and more problematic. We don't have that problem. If you want to endlessly scale the world, you need a consistency model that is not centralized but rather decentralized. And once you have that, the other advantage, and this is perhaps chapter 2 for metagravity, is that we have understood now how to take the technology we are building and make a fabric and make persistence, make the ground truth of the world decentralized. You could have the equivalent of essentially your persistence layer to be a decentralized fabric rather than what all games use today, which is, even if you have assets on chain, really any sort of moment to moment gateway has to be persisted on a database, because a database has to be, our model won't have that. It doesn't have that limitation. So we can take this causality based model and decentralize the persistence for it in a way that you couldn't have done for the spatial partitioning case anyway. So hopefully that gives a flavor, but it's not an easy topic to get into that particular question, and to an extent we can't get into too many details about that question just yet. But it's don't worry about that, Raj. It's fine. Like, if you see, if we ask any questions that you can't get into, like, just don't worry about it. Estoy dejándoles hablar porque, bueno, it's understandable. But the user Kenfall who asked the question says, well, that was way of a better explanation than I expected for a not so in-depth explanation. This looks really promising. Thank you. Okay, good to hear. You're welcome. Yeah. And I will ask you probably, I saw one or two more questions, Raj. But first, Jose, I think we have a code to share for the people who are engaged and involved in Never Alone, right? Yeah, absolutely, friend. I have the code for this mission that's live right now, and the code is a community favorite, Fury. The code is the word Fury. Fury is the code, so you can go and claim your Never Alone XP for mission 3 right now, guys. And Raj, only 2 more questions, so we can close at the hour. And again, if you can answer, you answer, and if you don't, just don't worry. Feel free to say I can't get into this. Sure. One is, are there any plans to make Metagravity's tech open source in any way in the future? Yeah, eventually it will be open source, because this sort of technology will need to be. But there are a few steps we have to get through before we do that, because I'm sure there are a few potential competitors of ours would love to know how we do what we do, so we need to get enough of our product and tech out there before we open source it. So yes, but eventually, yes. Makes sense. Gotta reach escape velocity if possible. Yes. Exactly.
And a question from Funcracker says, does the solution deal well with different regions like continents? Will we be able to play on the same instance no matter where we live? Does your solution deal better, worse, or equal with this compared to the spatial partitioning solution? Yeah. So our solution deals with that situation to the maximum theoretical extent you could. There are still limitations just because of physics, but it deals with that problem as optimally as is theoretically possible. Unlike spatial partitioning, which deals with that problem relatively poorly. So yes, for the right kind of game, you could have a single shard globally. But that said, if this comes down to game design. If your game has very stringent latency demands that have to always be preserved between two players, then there's just no way around it because there's no way to beat the speed of light. The reality is data moving from point to point across the world. The bounding term for most applications these days is not really the speed of light. It's the speed of light plus the hardware, plus on top of that the software, plus on top of that their own. When I say software, the system software, then plus on top of that their own solution, and you can actually get close-ish to hardware level performance on this, and that's our aim. And then our model fits really well into sort of hierarchically distributed hardware infrastructure that's global. So you could build for the right kind of game. You can build and deploy that way, and potentially like a lot of aspects of StarAtlas might be like that. But there are some types of gameplay you just won't be able to. Like you don't want someone from Japan racing someone from London in a race like that. That might not be the best experience no matter what you do. We can get that latency down to the apparent latency down to be as close to what the hardware can manage as possible, but there are still limitations in terms of that experience. So it really comes down to your game design, right? But equally, if you look at what you're now maybe seeing, I mean, quite a few people from the Metagravity team who are in Europe or even further east in Asia have jumped in, and I mean, I see. I mean, my ping is 217 milliseconds plus, but it all looks relatively decent. There are ways that we can make that experience much better because at the moment we've just done a deployment in the US. We could have spread out our deployments across the US and Europe so that people here are connecting directly to the cloud locally, and then all of the data goes over the cloud backbone between Europe and the US. That's not what's happening right now when we join. Right now when we join, we're connecting through the public internet to the US, which is strictly worse than if we had done deployment spread across Europe and the US, in which case we'd be connecting through the backbone rather than through the public internet. So, I mean, but for something like characters moving around, it's still pretty decent considering. So, yes, there's a lot of improvement that can be done on this, and you can have a single global shard if that's the aim. It's just that certain types of gameplay may need to be more restricted if they are very, very latency sensitive. So it's a mix of design and technology, as has always been the case in gaming. That's the right solution. Awesome. Thank you, Rashid, for the detailed answer, my friend. And ahora comentamos. We can begin to close here, so we can be respectful of everyone's time and close at the hour. So before we leave here, Rashid, is there anything else that you want to share with the StarAtlas community before we close? No, I think, great questions. Great to be doing this test. Look forward to doing more and bigger as we go. So very excited, and thanks for everyone for coming and helping us gather the data. And it's very useful to have your participation. Hopefully, we can do more of these going forward. Absolutely. Love to have more participation and data for sure. Absolutely. It's only the first one we ever did. So I see already the W's in the chat for Rashid. I love it. Some W's in the chat right now for Rashid.
What does that It mean? was It means it win. means when. Oh, okay, yeah. It's Yeah. a good thing. It's a great thing. Right. Yeah, If you it's start awesome. getting W's in the chat, it's because you did something right. Great, awesome, good to know. Yeah, I guess I'm getting old now. Back in my day, we used to write, yeah, back in my day, we used to write for the win. I guess it's not anymore. Oh, but FTW, yeah, we gotta bring that back, man. Yeah, Yeah. Interesante. even though things Awesome. have changed so much the last time I was on the internet. Especially in crypto, man. You know how it is. Yeah, that's Uh, true. but yeah, man, it's a true pleasure to have you. Long overdue, I Likewise, think. thanks for having me on. Yeah, this was one that the community was waiting for. Um, absolute pleasure, and hope to have you soon back again here. Yeah, thank you so much, Awesome. Rashid. Thank you for joining, man. It was awesome. Yeah, thank you. Yeah, great to be here, guys. Thank you. Have a good one. Cheers. You too, man. You too, my Thank you, friend. and see ya. Bye. Cool. So guys, as you know, the stress test doesn't end here. It's 24 hours, and we'll be having some events throughout these 24 hours. So in 1 hour, we'll meet again in the voice chat to get all back in the game again with me, Dom, and Jose. So we'll be popping in and out of the voice chat, the channel that is right below the Atlas Amphitheater throughout the whole day. So don't worry. But I see. Thank you, Dom, for sharing the event there. There's a coordinated group test in just 1 hour. So make sure to join us again in the voice chat in 1 hour. So we keep giving the team the data that is needed to make progress here for Metagravity and our multiplayer system. So anything, Jose, before we close from your end, my friend? I think we are fine, bro. It was super fun getting together and making our first brew inside the StarAtlas metaverse. Of course, there's lots of room to improvement, but it's here, guys. We already had 140 people on the same instance playing StarAtlas together. This is super cool for me. And This is a my thing with that is, number one, we're closed access. All those people had to get a code somehow, some way. Number two, some people just couldn't get in the game. Number three, people were downloading. Like, so, I think as you know, as time goes on and as we continue to test, like it's gonna be even bigger, Jose. You know what I mean? Absolutely, friend. I'm excited. The future is epic. Yep. Super excited for this very first ever multiplayer stress test, and to see everything coming alive and the progress that we have made in just a little bit more than 2 years, I think, or close to 2 years of actual development in the UE5 side. So super happy, and we'll see you everyone in just 1 hour again in the voice chat for the coordinated group test. So hopefully Funkcracker and the other guys can get it downloaded by then. He might be at 94% by then, you know. At his pace. I don't know what's going on with Ronald. But yeah, you guys better join. You guys better join in 1 hour. 1 hour. We have more testing to be done. I know the team internally is working on adding more spawn points and trying to get rid of the crashes and stuff like that. So over the 24-hour period, it should also be getting better. Not only just for the next test, but even for this test over the 24-hour period. Should be easier to get in. Should be better. But yeah, let's try to crack. Let's try to beat the record that we had at the first record that we had. I think it was, what was it? What was the first record we had? 140, I think. 140 something. 140. Yeah. We could beat that 147. easily. We could beat We that can easily. beat that. It's Imagine the if there moment was right no now crashes, to start reaching out to your friends. Tell them that we need them and share a code with them as well. It's the perfect moment in time right now. Is shooting allowed? Absolutely, because I've already killed like 20 people, so I hope it is. Awesome. Bueno. So thank you guys for joining the brew number Se acaba el 95. We had an awesome guest, Rash from Metagravity, asked a lot of questions, and I love how detailed he is with the answers and how easy he makes it to understand. So it's such complex things. So
looking forward to the next brew, but we will see you as always every Wednesday at the same time in the Atlas brew, but also in just 1 hour for the coordinated stress test. So you are not going to miss us for long because we will see you very, very soon. Thank you everyone for joining, and we'll see you on the next one. See everyone. Bye bye. Bye bye. See you in an hour. Be there, be square. Don't be lame. No me dejan moverme, pues me los cargo. You better join. Vale. Bueno, hasta aquí el brew. Sergio dice, oye, ¿cómo va esa prueba? Update, please. Y también preguntaba Van Drijken, dice, ¿qué tal va el server, no? ¿Cómo va el server? Bueno, pues ahora comento lo que me vaya acordando por partes de todo lo que ha hablado Rashid. Intentaré ir comentando en español más que en inglés, porque en inglés ya lo hemos oído, pero bueno, estoy ahí parte en español y en inglés. ¿Cómo va el server? El server han dicho que incluso cuando estaban 130 personas, que ahora estamos 70, 80 en el server, cuando estaban 130 y algo, 120 y algo y tal, estaba a menos del 6% de su capacidad del server. O sea que el server va bien, los crasheos son otra cosa. Los crasheos son por otro tema, ¿vale? Son tema de cliente o tema de conexión o tema de depurar cosas, pero no es la capacidad del servidor. No es... A veces pensamos que por estar jugando y tal dices, "Buah, ahora ya va mal y ya se está crasheando". No, estaba a menos del 6% el servidor cuando estábamos 130, 140, o sea, o 120 y pico. La prueba yo creo que para ser la primera y acabar de empezar va bien la cosa. Falta probar con más gente, más cosas y tal, lógicamente. Bonnie decía, a J decía, oye, no tendríamos que ver las mismas cosas, porque él abrió la gran puerta esa, el portón ese grandote, y yo no lo veía abierto. Bueno, eso depende de lo que hayan programado. Puede ser que hasta ahora no hayan programado que esa puerta se replique en concreto y otras sí. O tal vez ninguna cosa de ese estilo la han puesto a replicarse todavía, porque lo que se está probando ahora mismo es la red, a nivel de conexiones de red, ¿vale? Y conectividad. Y una de las preguntas que le hicieron fue precisamente qué diferencia había entre las pruebas de bots que habían hecho de NPCs con esta, con personas reales jugando, con jugadores reales. Vaya por Dios. ¿Ves? Estos crasheos no son por cosa del servidor. Y por cierto, ha dicho Dominic al final que en estas 24 horas estará el equipo trabajando y mejorando estas cosas, y posiblemente sea más fácil entrar, menos crasheos, más estable, según vayan pasando las horas. ¿Vale? Irán mejorando bugs, irán mejorando estos crasheos y tal. Iremos viendo. Lo que os decía de la diferencia entre NPCs y la prueba con jugadores reales, pues lo que ha dicho es que un poco cuando son NPCs, las conexiones eran las del mismo tipo, conexiones de red del mismo tipo que las que estamos haciendo nosotros, porque lo tenían pensado para ello. Hicieron pruebas de varias decenas de miles de NPCs, entre ellas mínimo una de 30.000 NPCs que hicieron, según han contado. Un momento. Yamik dice, yo esperaré luego a la noche para entrar de nuevo y probarlo. Vale. Yanko dice, yo abrí la puerta, esa puerta, y los ascensores se crashean si los usas. A mí me ha crasheado a veces, pero otras veces no. He usado el ascensor y he bajado, he subido. Alguna vez se ha bugueado, otras veces se ha crasheado y otras veces me ha funcionado. Yo creo que va a ratos. Sí, Van Drijken dicen que que explique que me decías que explicara lo de Puri, Never Alone. Vale, ahora lo explico. Voy a terminar lo de los NPCs que estaba diciendo. Entonces, la diferencia que estaban diciendo es que los NPCs, a pesar de tener las mismas conexiones, pues luego no tienen la misma inteligencia, lógicamente. Es un algoritmo y la misma inteligencia que un ser humano. O sea, el bot igual, o el NPC igual se puede poner a andar contra una pared o cosas así, o hacer cosas que no son el comportamiento normal de un ser humano, ¿vale?
ha comentado mucho también de comparativa ahí de los servidores normalmente, cómo puedes tener, a ver, necesitas más potencia de servidor y más servidores si quieres más NPCs con la tecnología normal, habitual de multiplayer. Pero con la de Metagravity, pues han hecho pruebas de decenas de miles de NPCs. Y ahora entramos a comentar lo de el tipo de tecnología que están haciendo, aunque no han dado detalles, lógicamente, además lo ha especificado también en una pregunta, dice, no, por cosas de propiedad intelectual y por otras cosas, pues no podemos decir muchos detalles, pero bueno, sí que compara con la tecnología habitual y qué están haciendo diferente, ¿no? Vale, el código de Puri de Never Alone es que hay una web que se llama Zealy, Zealy, no me acuerdo si era .com o .qué, pero donde vamos, se puede entrar desde la web de StarAtlas, seguramente no recuerdo dónde y tal, pero bueno, son unas misiones con unas quests, que son como tareas que tenemos que ir haciendo y nos dan puntos. Lo más importante es que ya se han acabado dos misiones, conjunto de quests, y ahora estamos en la tercera. Y según vas haciendo las misiones completas de quests, te dan puntos y al final habrá recompensas, entre ellas pues alguna nave o algunas otras cosas, dependiendo del caso, ¿no? Y entonces hay una quest que es por haber estado en el brew hoy, y esa quest es meterle el código de Puri. Meter Puri y ya te dan la quest por completada. A ti te ha crasheado tu cuenta bancaria con StarAtlas. Vale. Silly.io, dice Yamik. Gracias. Silly.io. Vale. Vale, han dicho también eso, que por los crasheos y porque había gente que estaba bajando el juego y todavía no les bajaba. A mí me ha bajado súper rápido, pero hay otra gente que todavía estaba bajando y tal. Pues también hay gente que no ha podido entrar, ¿no? Aparte, no todo el mundo ha podido entrar porque se necesita un código. O sea, es una prueba cerrada. ¿Vale? Ahora va bajando gente, pero hemos llegado a 140. Y claro, todos los que hemos entrado es porque ya teníamos el código, porque hemos podido bajar el juego, porque hemos descargado la actualización y porque nos ha mantenido un poco el juego sin crashear un rato y hemos coincidido en las 140 personas conectadas, ¿no? Entonces, lo que creen es que luego habrá más gente en algún momento. Dentro de una hora van a hacer, o dentro de 50 minutos ahora van a hacer otro evento, van a ir haciendo eventos así como para reunir a la gente, que nos vayamos reuniendo todos, pues ir conectándonos más y probando más, con más conexiones y tal, ¿no? Entonces iremos viendo a ver cuánta gente se suma en total. Porque claro, también hay gente que está trabajando todavía, dependiendo de la parte del mundo. Hay gente que está durmiendo, dependiendo de la parte del mundo en la que esté, ¿no? Entonces no todo el mundo coincide por horarios, por ordenador, por haber podido descargar el juego, por tener código. Entonces no es fácil reunir a tanta gente, pero bueno, todo lo que se está probando, incluso con 60 personas o con 70 o con 100 o con 140, les está ayudando ya a probar el servidor. Probarlo no solo es llevarlo al límite de su capacidad. Estaba a menos del 6% cuando estábamos 130 o así conectados, según han dicho, o 140 o 120. Y ya me están pegando, ya me han matado. Vale, ya me han pillado. Aquí no se ponen todos los que... No te dejan salir, tengo que matarlos para poder salir. Mira, me he subido en uno de ellos. Ah, me he escapado antes de que me mataran. Casi me matan. Vale, me escapo aquí para que no me maten. La tecnología de Metagravity. Que repita lo de la misión. Vale. Inicialmente era una misión cada 2 meses. Iban a hacer 4 misiones. Ahora estamos en la tercera misión y está en duda si será la 4ª o no. Pero bueno, cada misión es un conjunto de quests, de tareas. Mandraiken. Conjunto de tareas que había que hacer en una página donde te logas con el Discord, me parece recordar que era, y entonces te salen esas quests
y las vas completando, te van dando puntos en esa web, y StarAtlas está integrado con esa web, y entonces al final nos darán unas recompensas por esas quests que están agrupadas en una misión, y luego otra misión con otras quests y otra misión con otras quests. Mira, Paulino dice que él sigue actualizando. Vaya, pues eso es lo que comentábamos. Entonces no todo el mundo ha podido descargarlo o actualizarlo todavía. Entonces ahí está el tema de igual más tarde se conecta más gente de golpe. También recordar los horarios de la gente. Hay gente que está durmiendo y hay gente que está trabajando todavía. Sobre todo, por ejemplo, para Europa. Ahora es por la tarde, hora en la que la gente ya ha salido de trabajar, pero en Estados Unidos pues son 6 u 8 o 9 horas menos. Entonces, Mandrake, podrías hacer esta misión y hay recompensas de esta misión en concreto solo. Luego había unas recompensas de hacerlas todas y 3 de 4 misiones, o al menos 3 misiones, y luego son 3 al final, pues serían las 3. Pero de hacer una sola misión también hay recompensas al final. Entonces, bueno, pues puedes ir e intentar hacerlas, serán facilitas. Pregunta luego por ahí en los Discord si son algunas de preguntas y respuestas. Pregunta o lo puedes intentar adivinar, o si no, puedes preguntarlo. Ya me han vuelto a matar. Luego dice, soy de los que están trabajando, ¿ves? Pues por ahí, por América en general, pues están trabajando. Entonces, claro, todo hay que tener en cuenta todo eso también. Madre mía, hay tanta gente que spawea y lo deja ahí ya, que hay que matar a alguien para poder salir de ahí. ¿Quién me ha matado antes? ¿Tú, Corner? Canner, ¿cómo se llama este? Canner. Vale, esos saltos que habéis visto, que iba dando saltitos, ha explicado cuestiones del ping, el CEO de Metagravity, ¿no? La gente está en distintos sitios del mundo, todos conectados a un único servidor. Eso en cualquier juego y en cualquier tecnología, pues hay limitaciones de ping, lógicamente, porque no se puede superar la velocidad de la luz en las conexiones y la velocidad de las conexiones entre alguien que está en China, o alguien que está en Sudamérica, o alguien que está en Europa, o alguien que esté donde sea. Entonces, hay limitaciones de ping, pero luego a la vez también hay cosas de optimización del juego para hacer la sensación de juego más fluida, a pesar de que el ping esté pues un poco alto para algunos, más alto para unos que para otros y tal, ¿no? Entonces se pueden simplificar a nivel de programación del juego cosas, pues tal vez para que haya menos conexiones, menos necesidad de datos y ciertos datos con prioridad frente a otros, para que el juego sea más fluido, cosas de ese estilo, ¿no? Son ejemplos. Yamek dice, el servidor lo tendrán en USA. Sí, ha dicho que lo tienen en Estados Unidos. De ahí a que Europa tengamos 200 milisegundos. Sí. Sigue compartiendo la imagen y lo tenía 70 y pico. Sí, vale, bien. De hecho, el CEO de Metagravity ha dicho específicamente que él tenía 217 milisegundos en ese momento, o por ahí. Y yo tenía también 217 milisegundos de ping exactamente, ¿no? Y sí, lógicamente en Estados Unidos tienen menos ping ahora mismo, ¿no? Pero bueno, aún así, yo veo bastante fluido el juego. O sea, hay crasheos, hay cosas, pero el movimiento de la gente en general y tal ha sido bastante fluido, estando todos en una misma zona. Que eso, claro, ha comentado que ya habrá, como dice Yamin, ya habrá servidor en Europa. Bueno, ha comentado que se puede, o sea, podrían haber hecho, pero no para esta prueba, pero se pueden hacer cosas de poner servidor en Estados Unidos, otro servidor en Europa, o varios servidores, pero no a nivel de dividir o sea, no como se suele hacer el multiplayer, que se divide espacialmente. El multiplayer se divide de forma espacial, normalmente. O sea, una habitación la lleva un servidor, otro servidor lo lleva a otra habitación, o un área, y así, ¿no? Entonces, esa división es la que ha dicho que es lo habitual y que lleva a complicaciones o casos un poco complicados, casos difíciles que te vas a encontrar porque, bueno, pues hay que resolver cosas de, por ejemplo, si una nave es muy grande y casualmente está atravesando de una zona a otra, cuando está la mitad de la nave en una zona y la otra mitad de la nave en otra zona, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo programas eso en los servidores? Eso no es fácil de gestionar, ¿no? Entonces,
Eso es parte, por ejemplo, como lo está haciendo el server meshing Star Citizen. Está haciéndolo por zonas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tiene sus complicaciones y tiene sus limitaciones. Y eso es lo que, en lugar de espacial, la división a nivel de concepto por espacios, Metagravity lo está haciendo, según ha explicado un poco, aunque lo comenta por encima, porque no quieren entrar en detalle, entonces no queda claro todo, pero bueno, según ha comentado, es como por necesidad de compartir, o sea, de qué es relevante, de qué es causa y efecto en las cosas, ¿no? Entonces, no todas las interacciones, aunque estés en la misma zona o aunque estés en otra zona, no todas las interacciones se tienen que compartir con la misma prioridad, ¿vale? Pero no por zonas, sino por lo que estés haciendo. Entonces, él comentaba, por ejemplo, me río por lo que dice Yanko. Dice: a proteger a Kepler, gente, un anillo de seguridad alrededor. Él comentaba que, por ejemplo, en una nave que haya mucha gente, pues esa nave, la gente que está ahí tiene una conexión natural lógica de que tienen que estar por razones lógicas, por causa-efecto, por todo eso, tienen que estar conectados de una forma prioritaria, ¿no? En lugar de ser solamente por espacios, ¿vale? Dentro de una nave, pues también puede haber otras cosas lógicas de qué está haciendo un grupo de gente, qué está haciendo otro grupo de gente, pero no porque estén cerca, tal vez están lejos, pero están haciendo cosas que están relacionadas. Pues igual esa gente está como englobada en un grupo de prioridad. Entonces esa forma de tecnología dice que no tiene las mismas limitaciones que la espacial, ¿no? Tiene simplificaciones, a pesar de que evidentemente no es fácil de hacer esa tecnología, ni de pensarla, ni tal. Y bueno, lleva muchos años de currículum este tío, y llevan años haciendo... Aunque ha dicho que la empresa como tal, en Metagravity, lleva pues algo más de un año y tal, montada como tal. Y bueno, la tecnología, él en el Breakpoint contó que él llevaba ya mucho tiempo dándole vueltas a eso desde que empezó, desde que estudió y de que luego empezó a trabajar y a dedicarse a cosas de informática y tal. Pues él ya iba pensando cómo solucionar estas cosas, cómo reinventar la rueda para darle otra vuelta a las cosas y que funcionara de otra forma y poder solucionar los límites que tiene la tecnología actual, habitual de los servidores y los juegos y tal, ¿no? Entonces, él comentaba, por ejemplo, también al principio, que la gente en juegos, incluso él hablaba del WoW, que el otro día me dijeron, pero el WoW tenía mucha gente. Bueno, pero él ha comentado que incluso en juegos como el WoW, donde parecía que había muchísima gente a la vez, en realidad estaba separado por grupos a nivel de cómo estaba pues los servidores montados y cómo estaba toda la interacción de los jugadores y cómo estaba la replicación de las cosas y tal. Pues igual había 40 o de 40 a 80 por servidor realmente. A pesar de que tuvieras a más gente y digas, es que aquí esto es masivo y tal, en realidad había 40 o 80 personas como en tu sesión o en tu instancia de servidor, ¿no? Y que bueno, o sea, siempre es como que se ha intentado de alguna manera dividir con la tecnología existente en base al espacio más que otras cosas, en base a eso y aparentar que estabas con más gente, pero a nivel técnico estás con menos gente. Y bueno, tiene sus complicaciones según ha dicho. Y en este caso entonces lo que quiere es que realmente sí que estemos en una misma instancia, lo cual permite interacciones con muchísimas más personas, según ha dicho, y que podría ser incluso para hacer ciudades. Y que bueno, o sea, él ha hablado de decenas de miles de conexiones que ya han testeado. Cuando se habla de NPCs con los que han testeado, son conexiones de servidor, conexiones al servidor, conexiones del mismo tipo que las humanas. La diferencia de lo que he dicho antes, que son los comportamientos de los NPCs o de los humanos, pero la conexión la hacen de la misma manera, porque si no, no tendría sentido. No van a simular algo que no simule una conexión real de una persona, ¿no? Si quieren testear, lo testean de esa forma, como
una conexión real de cómo se conecta una persona, ¿no? Entonces, han testeado con decenas de miles y que incluso podría ser más, según ha dicho. Bueno, entonces, ¿qué más ha dicho? A ver, hola BD1, ¿qué tal? Toma. Toma. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, que estoy a la espalda ahora. Me has perdido. Ué. Bueno, total. Ha comparado entonces eso. Hemos hablado de un poco como ha dicho la diferencia entre la división espacial y la división un poco como más de causa-efecto y división lógica de agrupar a la gente, de agrupar la prioridad de las interacciones y que luego en una instancia estamos realmente todos, pero a nivel de entidades y de jerarquía no está hecho en Metagravity, no lo hace de como que todas las entidades que están en un área pertenecen a esa área y eso pertenece a un servidor, sino que lo hace más por o sea, las entidades que tienen una causa y un efecto, una relación lógica, pues esas son las entidades que se conectan y que en una jerarquía colgando de un grupo lógico y que tiene otra jerarquía, ¿no? Hemos hablado también cuando comparó con el server meshing. No es una crítica al server meshing, sino simplemente es una comparativa de una tecnología y la otra y que dice que él estima que pueden estar todavía puliendo el server meshing luego pues 4 o 5 años a partir de ahora, que todavía está empezando evidentemente la tecnología, ni la han lanzado todavía el server meshing de Star Citizen. Estoy diciendo, el server meshing es de Star Citizen y más que nada porque alguien le preguntó sobre eso, por eso se puso a hablar, ¿no? Entonces le preguntaron sobre qué opinaba y cómo comparaba con el server meshing, entonces por eso se puso a hablar de eso. Y entonces eso, que decía que eso trae dificultades, casos extremos o casos concretos con ciertas dificultades a la hora de hacerlo como siempre a nivel espacial, a nivel de servidores y de tener a la gente en distintas instancias, ¿no? Bueno, pues eso sin entrar mucho en los detalles de la tecnología de Metagravity, que no quieren entrar, pues eso es lo que ha comentado. Luego le preguntaron también si en algún momento en el futuro será open source, de código abierto, y dijo que sí, que esta tecnología de este tipo tiene como que lo necesita, que tiene que ser open source en algún momento. Lo que pasa es que están esperando, que no lo pueden hacer ya mismo, pues porque dice, seguro, hay muchas empresas que están deseando saber cómo ellos consiguen hacer estas conexiones de esta manera, este multiplayer de esta manera, todo en una única instancia y que bueno, como que tienen que avanzar primero en cierta forma, avanzar un poco, tener las cosas más sólidas, más estables, más montadas y más avanzadas y luego ya ver de abrir el código, hacerlo de open source o abrir partes de ello, ¿no? ¿Qué más ha dicho? Voy pensando, a ver. Sorry guys, I'm saying in Spanish what they were saying in English in the brew. The CEO of Metagravity, he talked about their technology and how their technology is powering this multiplayer test and what they say about changing the paradigm, changing the way multiplayer games work. So he already explained all that in English in the brew and here, and I was telling everybody in Spanish, but this is still streaming in Spanish and English. Vale, les estaba diciendo un poco en inglés que pues eso, que se estaba explicando en español porque el CEO ya lo contó en inglés. Bueno, veo que va bajando la gente. Son las 8:30. A las 9 se supone que está el otro evento para que se conecte más gente. Estoy pensando qué hacer.
Igual desconecto y vuelvo a conectar en un ratillo. Aprovechamos, descansamos, conectamos con alguien para la siguiente prueba, por ejemplo con Yamik o con alguien de The Club, nos unimos al resto de gente. Vale, teníamos un evento tan... ¡Ah! ¡No me pegues! ¿Qué hostia me ha dado? Toma. Le he dado con la rodilla en el pecho. Vale, pues... No sé, yo creo que voy a desconectar y luego conectar otra vez. Para la prueba. Y lo vemos ahí. Yo creo que haré otro directo ahí y lo vamos viendo. Aunque solo media horita, pero bueno. Media hora de descanso y volvemos, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿O queréis probar algo más? Es que veo bajando a la gente ahora. Igual a las 9 se conecta la gente otra vez. Y lo suyo es ir probando a distintas horas. Tengo que ver también ahí que teníamos un evento en The Club ahora mismo. A las 8 o a las 9, no me acuerdo exactamente, tengo que verlo. A ver qué dicen por aquí. Vale, estoy mirando por aquí cosillas, chicos, pensando si seguir o no. Recarga de batería, Lobo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a un descansito y seguimos, ¿no? Además así ya claro si tengo que estar en un evento o conectamos con Yamik tal vez y comentamos cosillas. A ver cómo lo vemos. Y damos también la oportunidad que gente que no se ha podido conectar o gente que no estaba en el directo pues venga y nos pregunte cosas y les contamos cosas otra vez. Yo creo que sí. Así que bueno, pues nada, voy a ir desconectando por ahora y yo creo que en un rato volvemos. Estar atentos ahí y el que no le haya dado a suscribirse, darle a suscribirse y así os avisa. Podéis suscribiros en YouTube o podéis darle a seguir en Twitch y así os avisa dentro de un rato y las siguientes veces que hagamos cosillas, directos del juego, directos de información, de noticias, de novedades en general, para el que no nos conozca. Vale, y bueno, pues ahí estamos. Podéis seguir en Twitch, en Twitter, en el Discord, eso también es importante. Si queréis preguntar cosillas y conocernos un poco más, pues ahí os ayudamos, os resolvemos dudas, comentamos cosas. ¿Cómo que items sent? Alguien me ha mandado una Galio Coscut, pero o no, ponía 0 item sent. No sé, 0 item sent, Calico Scott. No entiendo eso. ¿Por qué me ha llegado ese mensaje? Como que he enviado 0 o me han enviado 0 Calico Scott. Y dice, ¿son 0? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, pues lo dicho. Nos vemos en un rato, chicos. Gracias por estar ahí. Espero que os haya servido un poco el directo, que lo hayáis disfrutado. De momento la prueba esta va a durar 24 horas. Todavía le quedan un montón de horas. Así que podéis entrar, los que no lo hayáis podido descargar todavía, los que estéis en ello, podéis entrar todavía. Va a haber tiempo de sobra. Va a haber distintos eventos de StarAtlas a distintas horas para que nos juntemos la mayor cantidad posible de jugadores. Y a probar el servidor y que esta prueba les sirva para seguir desarrollando StarAtlas y mejorando StarAtlas y que recordemos que la R2.2 del showroom, la nueva versión que salga cuando la tengan lista, pues sí ya va a tener el multiplayer donde podremos hacer carreras, donde podremos hacer pues tener el shooter con PvP, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces todo esto lo tienen que probar, lógicamente, para integrarlo ahí. Entonces, los que podáis, uniros, conectemos y unámonos estas 24 horas todas las veces que podamos, todo el rato que podamos, para ayudar a que lo prueben. Estarás por Discord. Muy bien, pues ahí te veo. Venga, un abrazo a todos. Nos vemos en un rato. Hasta luego.